শুক্রবার ডিব্রুগড়ে 825 কোটি টাকা ব্যয়ে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ডিব্রুগড়ে অসমের দ্বিতীয় বিধানসভা পরিসরের শিলান্যাস, খনিগড়ে মাল্টিপ্লেক্স স্পোর্টস কমপ্লেক্সের প্রথম পর্বের শিলান্যাস। भाई और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि आसाम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज डिब्रूगढ़ में मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इसके प्रथम चरण का लोकार्पण कर दिया गया है। 240 কোটি ব্যয়ে 106 বিঘা জমিতে ইনডোর স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, বাস্কেটবল কোর্ট, খেলোয়াড়দের জন্য হস্টেলের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে কোচদেরও থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 240 करोड़ से 106 बीघा में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, खिलाड़ियों की हॉस्टल और कोच को रहने की जगह, एक प्रकार से विश्व भर के जो आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला चरण आज बनकर यहां लोकार्पित किया गया है। ডিব্রুগড়ের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে অসমের চায়ের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মোদী সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নের 27টি দেশের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে ডিব্রুগড়ের চা এবার পৌঁছে যাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। নতুন চুক্তিতে এই চায়ে কোনো শুল্ক দিতে হবে না, বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा। यहां के चाय बागानों में जो चाय बनती है ना, वो पूरे यूरोप के 27 देशों में 0 टैरिफ के साथ यूरोपियन के मॉर्निंग टी के कप में पहुंच जाएगी। তবে ডিব্রুগড়ের মঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে তোপ দাগতে ছাড়লেন না তিনি। কংগ্রেসের আমলে প্রতিশ্রুতি কখনো বাস্তবে পরিণত হতো না। অসমের বিজেপি সরকার সেই ধারা বদলে দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর হৃদয়ে অসমের স্থান রয়েছে, তাই উন্নতি হচ্ছে, মন্তব্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने सालों तक आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई हैं, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में आसाम बस रहा है, इसलिए। 2025 সালে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডিব্রুগড়ে অসমের দ্বিতীয় রাজধানী তৈরির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি মাফিক কাজও শুরু হয়েছে। অসমে বিভিন্ন ভাষা জনগোষ্ঠীর লোকের বসবাস রয়েছে, সকলকেই মিলেমিশে থাকার পরামর্শ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। ব্যুরো রিপোর্ট, NKTV বাংলা।